جی ناظرین السلام علیکم بہٕ عاقب ملک ونکس وترگام واگورہ بارہمولہ خوشی سپدان ونکس دلس تیژہ خوشی لبنہ ٹھکانے تکیاز ون مز وچھو پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ون اویئرنیس لبنہ گروور گئی پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ اویئر آز آوُس بہٕ یور وترگام واگورہ بارہمولہ یمو کینٛہہ دۄہ برونٛٹھ کٔرمٕژ انسٹال یہ گریڈنگ مشین اور ییٚتِکۍ لُکھ اگرے وٕچھو یِم چھِ واریاہ خۄش البتہ یپٲرۍ چھنہٕ وۄنۍ سارنٕے پاے کینٛہہ تِکیازِ تۄہہِ چھو پاے سوشل میڈیاہُک دور چھُ سوشل میڈیا ذٔریعہٕ سارنٕے پاے لگان کتٮ۪ن کیاہ چھُ یِمو چھِ کٔرمٕژ یہِ انسٹال گریڈنگ مشین اور ییٚتہِ لُکن خٲطرٕ چھُ خوشخبری اگرے تِم مال یژھن یور انُن تو اَسہِ چھِ دِتمٕتۍ ڈسکرپشنس پٮ۪ٹھ نمبر اور تِم ہٮ۪کن یور مال أنِتھ امہِ باوجوٗد چھِ اَسہِ ایف پی او کمپنی ہٕنٛدۍ ایم ڈی تہِ یِمن سۭتۍ تہِ کرو أسۍ گریڈنگ مشین حوالہٕ کتھ اور باقٕیو اِشوٗ مُتعلق تہِ کرو أسۍ کتھ تُہۍ وٕچھو حظ یہِ گریڈنگ مشین گۄڈنیتھ وٕچھو حظ یہ کنگ راٹس سۭتۍ گریڈنگ چلان ونکس وٕچھو حظ اَسہِ کرنٲے بنٛد یِم حالہ یپٲرۍ وٕچھو تُہۍ یپٲرۍ یِم تہِ وٕچھن وٲلۍ آسن تِم کرن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر السلام علیکم سر ٹھیک حظ تُہۍ چھِو گۄڈٕ مُبارک تُہۍ یِیِو شُپین پٮ۪ٹھ یور یتھ علاقس کُن سٲنِس کوٗشِش کرنٕچ تِکیازِ بوٚڑ چیٖز چھِ گریڈنگ پیکنگ اویئرنیس اگرے گرٕ پتہٕ گرٕ گژھِ اور یہِ چھِ سانہِ انڈسٹری خٲطرٕ بوٗسٹ تہٕ بیٚیہِ چھِ خوشخبری تہِ وۄنۍ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ یِوان لبنہٕ گریڈنگ مشین تِکیازِ وۄنۍ اوسُس بہٕ وٕچھان ساوتھس منٛزٕے وۄنۍ چھِ نارتھس منٛز تہِ یِوان لبنہٕ سر فرمٲیتو گۄڈنیتھ پنُن تعارُف دِیِو انشاء اللہ ہاں السلام علیکم تو پہلے میں بات کہوں گا کہ تُہۍ ووٚنوُ گریڈنگ لائن تو یہ میرا مشن ہی ہے گریڈنگ لائن یپٲرۍ کِنۍ لاگُن وغیرہ نارتھ سے ساؤتھ یہ گوٚژھ کُنُے گژھُن کامن گژھٕنۍ ایکٹیوٹی ہر کُنہِ جایہِ تو تھوڑا میں تعارف اپنا کراتا ہوں آپ کو میرا نام اختر حسین وانی میری ایک آرگنائزیشن ہے میرے صاحب فیڈ فروٹ پروڈیوسر کمپنی لمیٹڈ جو تقریباً اب 3 سال ہماری مطلب آرگنائزیشن کو چلتے ہوئے یہ کام کرتے ہوئے ہو گئے تو میون مشن تو ماٹو یہ کہ أسۍ کرو یُس یہِ سون فارمنگ سیکٹر چھِ کم یہِ کرو أسۍ واریاہ تھوڑا پرموٹ کرو آرگنائز کرو سٲنِس یُس یتھ دکا مُکی چھِ ہر کُنہِ جایہِ سٲنِس یتھ فروٹس مارکیٹن منٛز منڈین منٛز أسۍ سوزہو یہِ مارکیٹس اصل یہِ فروٹ امِچ ضروٗرت چھِ اَسہِ گریڈنگ لایِن پیکِنگ چھِ اَسہِ پراپر کرٕنۍ پری ہارویسٹنگ چھِ اَسہِ اتھ منٛز ضروٗرت کُلۍ لاگُن اصل رُوٕنۍ کُلۍ اصل ہاے ڈینسٹی کرٕنۍ ییٚتہِ انٹرڈیوٗس لُکن منٛز تہٕ بیٚیہِ چھِ سٲنۍ آرگنایزیشن مشن تہِ چھِ اَسہِ یِہے ہوللی اینڈ سولی سون مشن واریاہ پبلک تہٕ سِول تو اتھ منٛز چھِ مےٚ واریاہ پنٕنۍ فارمٲرٕس یہِ سا جُڑِتھ یہِ چھِ وترگام گام ییٚتہِ کٔر اَسہِ یہِ فیسلٹی پرس پٮ۪ٹھ انسٹال آز گوٚو اَسہِ ؤری تقریٖباً 2 ؤری چھِ اَسہِ یہِ چھِ اکھ کامن فیسلٹی اَسہِ اوس پیٚوان یہِ چھِ 2 ؤری ییٚتہِ نس کھالنس گٔے اَتھ کینٛہہ دۄہ یور اَسہِ اوس پیٚوان امہِ برونٛہہ کرُن واریاہ دوٗر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ 10-15 کِلوٗمیٖٹر یہِ فیسلٹی اویل کرنہٕ خٲطرٕ گژھُن دوٗرمٮ۪ن ایریاہن تہٕ بٹ یہِ چھِ اَسہِ خٲطرٕ خوش قٕسمتی کہِ مےٚ تہِ آو تھوڑا تمہِ ساتہٕ آیڈیا کہِ أسۍ کرو یہِ کٲم ییٚتہِ نس تہٕ اَسہِ چھُ تھوٚومُت یہِ پبلک نامنل چارجن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ دِوان لُکن سون مشن چھُ کہِ یہِ گٔژھ پبلک گژھُن یہِ کار اگرے ڈور سٹیپن پٮ۪ٹھ لُکن واتہِ گرٕ پتہٕ گرٕ گام پتہٕ گام گژھن کیازِ اَسہِ چھُ پوٹینشل امہِ فروٹُک کٲفی تہٕ مارکیٹ تہِ چھِ ژھانڈان وٕنکیٚنس کالٹی وول یُس پریزنٹیبل آسہِ بہٕ آسہٕ کینٛژن ایریاہن منٛز نیبر منڈین منٛز تہِ پھیٖرِتھ یا فارین ٹرپن پٮ۪ٹھ گٔے أسۍ أکِس جایہِ تتہِ تہِ وٕچھ اَسہِ کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کمپٹیشن کٔرِتھ تیٖژ کاس کہِ یہِ مارکیٹس منٛز یِژھ کاس أسۍ کالٹی پروڈیوس تیار کرو بیٚیہِ یِژھ کاس گریڈنگ پیکنگ پراپر کرو وۄنۍ چھِ اَسہِ تٔتھۍ سلسلس منٛز کَرٕنۍ یِم لۄکچہِ گریڈنگ لایِن انٹرڈیوٗس اَسہِ چھِ ییٚکیاہ برونٛہہ کَنہِ 10 کِلوٗمیٖٹر ترٲیِتھ 10-15 بٔڑۍ بٔڑۍ سٹور تِمن منٛز چھِ گریڈنگ لایِن مگر سٲری چھِنہٕ ایفٲرٹ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہینۍ تہٕ اَسہِ کوٚر یِمن سۭتۍ کینٛژن کمپنی سۭتۍ نیبرِمٮ۪ن یِمو کٔرۍ یِم چیٖز اَسہِ پرووایڈ وغیرہ تہٕ کولابریشن کٔرِتھ یا کینٛہہ کٔرِتھ بیٚیہِ چھِ اَسہِ پنٕنۍ آرگنایزیشن ISAP انڈیا فاوُنڈیشن تَمِکۍ چھِ اَسہِ کینٛہہ ایسٹٕس تِم چھِ اَسہِ دارو گامس منٛز لٲگمٕتۍ تَتہِ تہِ چھِ لُکن یِہے فیسلٹی ایویلیبل ییٚمہِ ساتہٕ اویل ٲسن کرٕنۍ اَسہِ چھِ فُل فلیج فیسلٹی ییٚتہِ چھِ پاورٕچ ایویلیبلٹی چھِ اَسہِ کم مگر اَسہِ چھِ بیک اپ خٲطرٕ جنریٹر تھوٚمُت مُدا تہٕ مقصد چھُ یِہوے کہِ فارمر گژھِ نہٕ سون أمِس گژھِ نہٕ یور یِتھ لگُن دھوکہٕ کینٛہہ أمِس گژھِ نہٕ ٹایم گژھُن ویسٹ کینٛہہ أمِس گژھِ بچُن ہر اینگلہٕ گژھِ أمِس ٹایم بچُن تہٕ مٔزیٖد چھِ اَسہِ یہِ کشمیٖرس منٛز نارتھ ٹُو ساوُتھ چھُس بہٕ چلاوان اکھ کمپین اکھ کہِ یِم گژھن گژھنہِ گرٕ پتہٕ گرٕ گریڈنگ لاینہٕ گرٕ پتہٕ گرٕ اِوٕن کہِ گامس منٛز اگرے اکھ لگہِ اَتہِ نس پیٹس 50,000 40,000 نیران تتہِ چھِ اَمِچ ضوٚرتھ تہٕ بیٚیہِ گژھِ اکھ ایمپلایمنٹ جنریشن کامن یوٗتھ گژھن یتھ منٛز اِنوالو یہِ گژھِ اکھ آرگنایزڈ سیکٹر گژھِ اَمے سۭتۍ ڈیولپ آسہِ اَمہِ پتہٕ یُس تہِ یتھ منٛز پتہٕ ویسٹیج گژھِ تَمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ اَسہِ تھٲیمٕتۍ کینٛہہ پلاننگ کٔرمٕژ اَسہِ گژھِ ییٚتہِ نس جلدی جلدی انسٹال وِدن ڈیز چھِ اَسہِ کُچھ ہماری سکیٖمے آن پایپ لاینے أسۍ کرو ییٚتہِ واریاہ میگا ٹایپُک اکھ پلپ یوٗنٹ انسٹال یُس اَسہِ ایسپٹک پلپ دی بنٲیِتھ پٔتمہِ ؤری تہِ کٔر اَسہِ ییٚتھۍ پویِنٹس پٮ۪ٹھ اکھ ایکٹیوٹی اکھ تمیُک آسہِ اصل برونٛہہ کُن تہِ اصل
فائدہ بیٚیہِ درٛاے تَتھ اَصٕل اکھ سکسیس سٹوری اَسہِ خٲطرٕ. اَسہِ کوٚر مارکیٹ سُہ پَلو اِنڈیہِکِس ہر کارنرَس پٮ۪ٹھ واتنو ییٚتیُک فرٛوٗٹ آسہِ پَلو بَنٲیِتھ, کالٹی پَلو بَنٲیِتھ. یُس اَسہِ ویسٹ اوس گژھان پَلو سُہ ویسٹ فرٛوٗٹ کوٚر اَسہِ پَلپَس منٛز کَنوٲٹ. سُہ اوس اَسہِ مِشن اکھ ٹُو سیو د ویسٹ. یُس مےٚ پٔتۍ کِنۍ آرگنایزیشن یَتھ منٛز چھِ مےٚ اکھ پَنٕنۍ کینٛہہ خاص خاص کیڈٲرٕس, خاص کر ارشاد احمد گنایی صٲب چھِ از ماے مطلب خاص وہ میرا خاص بندہ ہے. یُس مےٚ أمۍ کٔر, أمۍ سٕنٛز لگن تہٕ أمۍ سٕنٛز محنت چھُس بہٕ واریاہ مطلب وٕچھان. بہٕ چھُس کران یِتھی لڑکہٕ پرموٹ, یِم گژھن اکھ انٹرپرینرشِپ کرٕنۍ ڈیولپ پنٕنٮ۪ن ایریاہن منٛز. تہٕ یُتھ اَسہِ یہِ آرگنایز گژھِ ہر کانٛہہ منڈین منٛز تہِ چھِ اگر اَسہِ کینٛہہ اِشوٗز چھِ تَتہِ نَسن تہِ گژھن سالو. أسۍ مال سوزو مارکیٹس اَصٕل. یہِ بیٚیہِ گژھِ یُس اَسہِ ہیجمنایز سون سیکٹر گوٚمُت اَتھ منٛز تہِ گژھِ کامن پبلک ییٚمہِ ساتہٕ اَصٕل پٲٹھۍ اِنٹرسٹ نِیہِ کٲم کرن اَصٕل, بارگینِنگ پاور بَڑِ یِمن نِش پری پٮ۪ٹھ پوسٹ ہارویسٹ تانۍ کرن کٲم ٹھیٖک ٹھاک. گروپس کرن کریٹ, کلبس کرن کریٹ, فارمر کلبس کرن کریٹ. اِوٕن ییٚمہِ ؤری چھُ مےٚ تھومُت ییٚتہِ ٹارگیٹ کہِ أسۍ کرو ییٚتہِ وومین ایمپاورمنٹ کرو أسۍ دِمو پلپ یوٗنٹس پٮ۪ٹھ لاگوکھ أسۍ لڑکی کرناووکھ أسۍ کٲم. اَتھ منٛز أسۍ واشنگ وغیرہ کرناوو أسۍ یِمن نِش. أسۍ دِمو تِمن کینٛہہ چارجز تہِ أسۍ کروکھ ہایر تہِ ییٚتہِ نَس. اکھ کریشن آف گُڈ ورک چھِ مےٚ اکھ ایریاہس منٛز. یُتھ اَسہِ ییٚتہِ یوٗتھ ایجوکیٹڈ یوٗتھ کرون أسۍ کنوٲٹ ٹُو مطلب ؤرکِنگ یوٗتھ. اَسہِ چھُنہٕ مین پاور ہیوٗمن رِسورس چھِ اَسہِ کٲفی بٹ ہمیں اِن کو یوٗٹلایز کرنا. سُہ چھُ میون مدد مقصد. اور سٲنۍ آرگنایزیشن چھِ اوپن, یُس تہِ اَسہِ سۭتۍ ایز ممبر روزِ تٔمِس چھِ کینٛہہ سٔٹن پروٹوکالز لِٹل بِٹ آف کَرٕنۍ ایڈاپٹ یا تِم چھِس کَرٕنۍ فُلفِل. تِم کَروکھ أسۍ پَنٕنۍ ایز ممبر تہِ یَتھ منٛز شٲمِل پنٛنِس آرگنایزیشنس منٛز. تہٕ بیٚیہِ چھِ تھاٹ آف ایف پی او یُس تقریٖبن چھُ گژھان ایز کامن. تَتھ منٛز چھِ أسۍ رٔلِتھ مِلِتھ کَرو أسۍ فارمِنٛگ, أسۍ کَرو زٔمیٖندٲری رٔلِتھ مِلِتھ, کٕنو تہِ پَتہٕ مارکیٹس منٛز کَرون أسۍ ہیجمنایز. یُس اَسہِ گژھان چھُ وٕنکیٚس مارکیٹس منٛز منڈین منٛز چھِ گژھان فارمرس واریاہن چیٖزن منٛز چیٖٹنگ یا ٹریڈر ذٔریعہٕ چھُس گژھان وغیرہ. أسۍ بناوو اکھ فارمر سٹرانگ کومنٹی اکھ فارمرن ہٕنٛز. البتہ بلیک میلر گژھو نہٕ أسۍ آسٕنۍ کینٛہہ, أسۍ گژھو اکھ ایٖماندار آسٕنۍ. ہر کُنہِ یُس اَسہِ اکھ ٹیگ چھُ تھوٚمُت سُہ فیٖلڈس منٛز تہِ تہٕ اِوٕن مارکیٹس منٛز تہِ. اِوٕن اَصٕل أسۍ گژھو, بہٕ چھُس یژھان اکھ کامن فارمر, کامن زٔمیٖندار سُنٛد نیٚچوٗ وایٹ کالر باے بناوُن. اکھ ٹاپ اینڈ مطلب تَتھ چھِ وَنان أسۍ اکھ بِزنس مین گژھِ تَمہِ آیُک, أمِس سٲری ایٹِکیٹٕس آسان بِزنسٕکۍ. بیٚیہِ یُس پروفیشنل بِزنس مین تِم مینٲرٕس گژھنس آسٕنۍ. تہٕ اَسہِ چھِ برونٛہہ کَنہِ واریاہ آرگنایزیشن گورمنٹ آف انڈیا چھِ کران یِمن چیٖزن سپورٹ. اِوٕن ہُہ مطلب أسۍ ہٮ۪کو فارین تہِ پنُن مال سوٗزِتھ. ایسا بھی آگے مارکیٹ ہمیں مل رہا ہے کہ أسۍ کرو ڈایریکٹ یِم پویِنٹ بنن اَسہِ اَصٕل بِزنس ہبس. ییٚتہِ نَسن کرو أسۍ پنُن مال ڈایریکٹ پرموٹ ڈایریکٹ منڈین کُن. اَتہِ نَسن سُپر مارکیٹن منٛز تہِ واتناوو أسۍ. ہمارا آگے وہی کہ اور ہمارا مشن بڑھ رہا ہے کہ أسۍ سون مال گژھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ واتُن ڈایریکٹ. مطلب جو بھی انسٹیٹیوشنل بائرس ٹائپ کا ایک کنسپٹ چل رہا ہے تمن سۭتۍ کرو أسۍ فارمر پنٕنۍ ٹائی اپ. ڈایریکٹ فارم گیٹ گژھِ سون مال گژھُن برونٛہہ کُن منڈین تہٕ مارکیٹن منٛز. تہٕ اَسہِ چھُنہٕ باقٕے اس سے پہلے بھی میرا کچھ ایشوٗ تھا منڈیوں میں وغیرہ. سُہ تہِ چھُ اَسہِ اکھ کامن ایشوٗ اکھ فارمرن ہُنٛد آسان. تہٕ فارمرس چھُنہٕ منڈی منٛز ملان وقتس پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ کینٛژن ٹریڈرن نِش کِہینۍ. تِم تہِ گژھن تھوڑا بہت گوٚژھ تہنٛدِ ذٔریعہٕ گژھُن تتھ چیٖزس تھوڑا روک تھام. یُس تہِ فارمر اگر ییٚتہِ نَس کرِ اَسہِ گریڈِنگ پے یہِ سوٗز اَسہِ مارکیٹ, أمِس گژھِ گژھُن احساس امیُک سٹیک ہولڈر چھُ فارمر اصلی, أمۍ یَتھ محنت چھِ کٔرمٕژ. میون چھُ جسٹ لِٹل بِٹ آف ٹایم چھُس بہٕ کران أمِس خٲطرٕ منڈی منٛز اَتھ خٲطرٕ پنُن صرف. تہٕ فاینلی گوٚژھ پتہٕ اَتھ ریٹ تہِ سُہ کوٗشِش کرُن ہٮ۪نہٕ یا دِنہٕ خٲطرٕ اَصٕل. تہٕ رِکویسٹ آسہِ مےٚ یِہوٚے سٲرسٕے یُس تہِ اَسہِ وٕنکیٚس یوٗتھ چھِ یِم گٔژھۍ اِنوالو گژھٕنۍ پنٕنۍ زٔمیٖندٲری کُن. اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ, أسۍ چھِ وَنان أسۍ چھِ ان ایمپلایڈ, وہ کہیں بات ہی نہیں ہے. اَسہِ چھُ خۄداین دیُتمُت سُہ وراثت زٔمیٖنس منٛز, اَتہِ نَس کانٛہہ تہِ چیٖز ہٮ۪کو أسۍ اَصٕل پرٛوڈوٗس کٔرِتھ. اور نام بھی ہمارا خاص ہے. أسۍ گژھو نہٕ اَتھ دارن وٲلۍ بَنٕنۍ کینٛہہ, أسۍ گٔژھۍ دِنہٕ وٲلۍ بَنٕنۍ. تہٕ کشمیٖرس چھِ اکھ ناو اَتھ یَتھ میٚژِ چھِ اکھ خٲصیت اکھ, ییٚتہِ یُس چیٖز وۄپداوو أسۍ اَتھ چھِ بٕتھِ ڈِمانڈ. تہٕ وہ بس میری رِکویسٹ ہے کہ اس چیٖز گریڈنگ تہٕ یُس پیکِنگ یہِ کۭژاہ سٹرانٛگ گژھان تِکیازِ نارتھ کشمیٖرس منٛز وٕچھو وُنہِ چھُنہٕ یہِ رُجحان تیوٗتاہ بڑیو. گریڈنگ پیکِنگ ساوُتھ کشمیٖرس منٛز چھُ تھوڑا مطلب گوٚو لگنہِ گژھُن زیادٕ پہمتھ گریڈنگ پیکِنگ. اگر أسۍ کتھ کرو نارتھ کشمیٖر تہِ اوس پننہِ وقتہٕ یتھ منٛز فرٛوٗٹ سیکٹرس واریاہ اپ. وۄنۍ چھُ گٔمٕژ ییٚتہِ گٔے اَسہِ سیگریگیشن واریاہن چیٖزن ہٕنٛز, یا اَسہِ کوٚر اِگنور یہِ سیکٹر. سوپور چھُ نامور اَسہِ ایپل ٹاؤن ابھی بھی اس کو کہا جاتا ہے. ساوتھُک تہِ چھُ یِوان سوپرے ٹریڈ کرنہٕ, مگر اَسہِ چھُنہٕ ٹریڈس کُن کرُن زیادٕ فوکس کہِ اَسہِ چھُ کرُن وۄپداونس کُن فوکس. اَسہِ چھُ بنُن کہِ پروڈیوسر گژھِ, أسۍ گژھِ پتہٕ ٹریڈ کوئی بھی کرے گا ٹریڈر یی ہُتہِ پٮ۪ٹھ. اَسہِ چھُ بنیومُت ٹریڈ ہب اَسہِ چھِ ییٚتہِ نَس یہِ فرٛوٗٹ, یہِ چھُ بہٕ چھُس ؤتٕرگامس منٛز وٕنکیٚنس. یہِ چھُ تنویٖر صٲب چھُ مےٚ اکھ فرینڈ اکھ میرا کلیٖگ ہے. تٔمۍ کوٚر ییٚتہِ اکھ اِنِشیٹِو پننِس وقتس منٛز لانچ یتھ علاقس منٛز. تٔمۍ کٔر ہاے ڈینسٹی. مےٚ تہِ کوٚر تٔمۍ واریاہ لٹہِ آفر, بٹ مےٚ کوٚر تمہِ ساتہٕ اِگنور اکہِ حساب. مجھے ابھی فیل ہو رہا ہے کہ مےٚ کیازِ کوٚر نہٕ. تہٕ تٔمۍ کوٚر پنُن باغ ییٚتہِ ایڈاپٹ. تٔمۍ کٔر ہاے ڈینسٹی, مگر تٔمۍ دیُت لُکن تہِ مِشن یہِ ہاے ڈینسٹی کٔرِو تُہۍ ایڈاپٹ ییٚتہِ نَس. ابھی میرے ہاتھ میں فرٛوٗٹ ہے, مطلب اکھ ویل شیپڈ ایپل میرے پاس ہے جو مارکیٹ میں بھی کہیں کسی ریٹ سے بھی یہ آفر
کرتے ہیں اپنی ریٹ لے لیتے ہیں. یہ ضروری کہ ہم سر جھکا کر اس کو نہیں بھیجیں گے. ہم یہ ایک ہمارے پاس پراؤڈ جیسا چیز ہمارے ہاتھ میں ہے, تو کہیں بھی اس کو ہم کسی بھی مارکیٹ میں ہم ڈال سکتے ہیں. تو اتھے کن اس کرنے کوشش اس پری ہارویسٹنگ خاطر گورنمنٹس میں اپیل ایز بہ گئی 4-5 ؤری یتھ سیکٹرس من ود ریگریس ہارڈ ورک بہٕ چھُس کران کوشش أسۍ گژھِ گژھٕنۍ واریاہ یتھ منٛز ماڈرنٹی گژھِ اَنٕنۍ یتھ سیکٹرس منٛز. تہٕ تِم ہاے ڈینسٹی سکیٖم چھِ گورمنٹن تھایمژٕ یِم گژھِ کرٕنۍ تھوڑا سافٹ, بیٚیہِ گژھِ بیٚیہِ کرٕنۍ اویرنیس لُکن تانٮ۪تھ واتناوٕنۍ. ہر کُنہِ گامس منٛز گژھِ گژھُن چینج, بیٚیہِ گژھِ کنوٲرٹ گژھُن سون ٲبی زٔمیٖن اتھ منٛز کہِ ایون ہمارے پاس جو کریوا لینڈ ہے اتھ منٛز گوٚژھ آب فیسلٹی گورمنٹ کرُن پٲدٕ, آب گوٚژھ یِمن وڈرن منٛز کھسُن, أسۍ ہٮ۪کو یِمنٕے منٛز ہاے ڈینسٹی باغ بنٲوِتھ. وٕنکیٚس چھِ ٹیکنالجی ہُنٛد دور, وٕنکیٚس چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز امپاسبل. ہمارا ننگلی نالا یہاں سے بہ رہا ہے, آب چھُ گژھان وقتس منٛز چھُ ییٚمہِ ساتہٕ آب ایکسس چھُ آسان یہِ چھُ گژھان ضایہِ. اتھ خٲطرٕ گٔژھ سٲنۍ مینیجمنٹ آسٕنۍ, أسۍ گژھِ آب کرٕنۍ یوٹیلایز پراپر چینلایز گوٚژھ گژھُن واپس, یہِ گژھِ أسۍ کرٕنۍ پنٕنۍ یِمن. وٕنکیٚس سٲنۍ باغ دزان تابہٕ دارِ. شُپینس منٛز چھِ اکھ تۄہہِ قُدرتن دِتمُت کینٛہہ چیٖز, تتہِ چھِ کۄلہٕ وغیرہ اِرگیشن چھِ تتہِ سانہِ نِش واریاہ اصل. أسۍ تہِ ہٮ۪کو یہِ رِوٲرس کٔرِتھ, یہِ آب أسۍ ہٮ۪کو کھٲلِتھ. اتھ خٲطرٕ چھُ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس واریاہ برونٛہہ کُن یُن, مُتحرک گژھُن. یِتھ پٲٹھۍ اکھ کنسپٹ تِمو دیُت برونٛہہ, یہِ ہارٹیکلچر کُلۍ ہیٚچھنٲے تِموٕے لاگٕنۍ لُکھ, انڈو آسٹریلین پلانٹیشن کرنٲیِکھ وغیرہ 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 کرنٲیِکھ. مگر وٕنکیٚنس چھِ أسۍ کران ریئلی فیس فارمر, ہر اینگلہٕ چھِ أسۍ گٔمٕتۍ وٕنکیٚس بے بس چھِ گٔمٕتۍ أسۍ. نہیں وہ ایسا نہیں ہے. ہارٹی جس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے ہارٹیکلچر والے کرتے, بٹ ہارٹیکلچر کو میری یہ ریکویسٹ ہے, ان کے پاس مین پاور کم ہے. تمن نش تم ونکس جیسے وسائل تمن کم, مین پاور ان کے خاص کر مین پاور کم ہے. ان کے جہاں آفس ہے وہاں بیچارے وہ کچھ پرانے پروموٹی لوگ بیٹھے ہیں, تمن ون کے وقت پائی, ویرنٹس چینج ہو گئی, دنیا چینج ہو گئی, ٹیکنالوجی آ گئی, تمن مز سہ کمی, تم گھس تم چیز فلفل کریں ود ان دس پروجیکٹ اس HADP کا. تمہ سۭتۍ واتہِ اَسہِ خاص کر جب ہمارا یہ دوائی کا سیزن چلتا رہتا ہے, اس گژھان واریاہ تتھ منٛز اکھ فقدان اکھ آسان. ییٚتہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِم وٲتتھٕے سانٮ۪ن فیٖلڈن منٛز دوا کُس چھکو, کر چھُ چھکُن, کیاہ چھُ کرُن. سُہ چھُ دیٹ تھنگ سُہ چھِ أسۍ لیک کران. امہِ ورٲے تہِ چھِ اَسہِ اگرے وٕنکیٚس ماڈٲرن چھُ بنُن, أسۍ چھِ پننہِ مکان خٲطرٕ کران آرکِٹیکٹ کرُن, ڈیزاینر انُن وغیرہ. ییٚمہِ خٲطرٕ چھِ وٕنکیٚس واریاہ گروپ چھِ بِہِتھ, جیسے میں نے تنویر صاحب جیسے لوگوں کی بات کی, واریاہ لُکھ چھِ تِتھۍ تہِ اَسہِ منٛز اَسے سماجس منٛز, یِمن نِش أسۍ ٹیکنِکل تہِ ہٮ۪کو ہیٚچھِتھ, یِم اَسہِ باقین سۭتۍ کرن پرموٹ, باقین سۭتۍ سمکھاوُن, یہِ کٲم کرو. یِتھۍ گروپ تہِ چھِ, یِم اَسہِ کنسلٹنسی دِنۍ یتھ سیکٹرس منٛز. اَسہِ چھُنہٕ وۄنۍ تھاوُن ڈِپینڈنٹ یہِ ڈپارٹمنٹس سۭتۍ کینٛہہ, یہِ چھُ پنُن سیکٹر اَسہِ, ہمیں اس کو خود لانچ کرنا, ہمیں اس کو خود پرموٹ کرنا ہے. اَسہِ چھِ لُکھ انٕنۍ ژھانڈٕنۍ یِم یتھ, اگر ایون ہمیں فارن کے لیے بھی جانا پڑے گا, نیرُن چھِ نیبر, عٲلِم چھِ اَمِکۍ انٕنۍ, یِم یتھ جانکار آسن, یِمو کوٚرمُت آسہِ. ہمارے پاس سکسیس اسٹوری والے بہت لوگ ہیں, وہ اپنے ان کے فارمز میں جا سکتے, تتہِ ہٮ۪کو وٕچھِتھ. اَسہِ چھِ برونٛہہ کَنۍ پنُن اکھ سوپرس منٛز, جیسے ہمارا یہ کیا کہتے ہیں اس کو حاجنی صاحب ہے, وسیم صاحب. تو اگر لُکھ تٔمِس کُن تہِ وٕچھن, وسیم صٲب چھُ پنُن اکھ بوٚڑ بار سیکٹر چلاوان, مگر پنُن ایگریکلچر سیکٹر چھُنہٕ تٔمۍ اگنور کوٚرمُت کِہیٖنۍ. ہر کانٛہہ چیٖزس پٮ۪ٹھ چھُ تٔمِس وٕنکیٚس ہولڈ ایگریکلچر کِس. اِوٕن تِلہٕ گۄگُل دانہٕ پٮ۪ٹھ اِوٕن یُس تہِ اِنسانس رُکایرمنٹ چھِ, أسۍ کرون خٲلی پرموٹ ہارٹیکلچر ییٚتس کینٛہہ, اَسہِ چھِ ایگریکلچر تہِ یتھ منٛز پرموٹ کرنا ریئلی, کیازِ سُہ چھُ اَسہِ بیک بون. ہم جب گھر سے نکلتے ہیں صبح وہی کھاتے ہیں پیتے ہیں, سُہ تہِ چھُ اَسہِ تمیُک پوٹینشل سٲنِس ایریاہس منٛز کٲفی, وہ بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. أسۍ ہٮ۪کو رازما رُوِتھ واریاہ, اَسہِ چھِ ییٚتہِ ٹوپوگرافی اصل, اَسہِ میلہِ GI ٹیگ سٲنِس چیٖزس, اس میں امپارٹینس ہی آسہِ, سٲنۍ جگرافیکل یہ امپارٹینس کیا ہے ہمارے, وہ سب جانتے. أسۍ ہٮ۪کو چیٖز پنُن پرموٹ کٔرِتھ, ایز برینڈ ایمبیسڈر گژھو أسۍ بنٕنۍ, أسۍ گژھو برینڈنگ کرٕنۍ پننِس چیٖزس اصل, یہ تریل گژھو أسۍ اصل پیکس منٛز بھرٕنۍ. ایون جو بھی گتے وغیرہ کا وہ جو پرانا جو فرسودہ قصہ ہے, گھاس وغیرہ کا پیٹی کا جو بھی ہے, سُہ پزِ اَسہِ اگنور کرُن. أزکِس دورس منٛز اَسہِ پزِ یتھ تریلہِ پنُن اکھ برینڈ کٔڑِتھ مارکیٹس سوزٕنۍ. تو بہت چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اتہ نسن چیز کوالٹی واتان, کوئی بھی اس میں آپ کی ریٹ نہیں ٹھکرا سکتا ہے, مارجنلائز کرنے کہیں سن ریٹ. ایون ڈے بائی ڈے کرو اس ہبس کریٹ, اس چیز کے لیے ایک ہب بنے گی. آج یہ پلیٹ فارم یہاں کھلا, کل دوسرے گاؤں میں, یہ تھی سون مال کھلنا, وہ میرا مشن ہے. انشاءاللہ میں حتی الامکان کوشش کروں گا اسی مشن کو لاگو کرنے کے لیے. اس گھن ہُتنس سر جُکٲیِتھ گژھن کہ مےٚ کٔر پیٖٹ تیار, ہُہ ترٛاوٕ بہٕ أکِس بروکرس نِش, پتہٕ کَرِ دِیم ژٕ لَتھ ژٕ دِ بیٚکِس دٔرِتھ. أسۍ گژھو پنُن چیٖز ڈایریکٹ کرنٕچ کوشش. اتھ گوٚژھ ہٮ۪نہٕ وٲلۍ یُس چین اکھ چھِ آسان یُس مارکیٹس منٛز واتناوان, تِم تہِ چھِ وٕنکیٚس کران أسۍ انٹروڈیوس, تِمن أسۍ انسٹیٹیوشنل بائرس چھِ ونان. میری کوشش ہے اس میں میرے ساتھ میری آرگنائز, میں اس کو سلام کرتا ہوں. ISAP انڈین وہ ایک فاؤنڈیشن ہماری ISAP انڈیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایگری واچ, وہ بھی ان چیزوں میں ہمیں بہت چیزوں سے ایک کیپیسٹی بلڈنگ کا سپورٹ کرتی ہے. بیش کران ایسے باقین چیزن میں ہمارا ایکسپوجر وزٹ ہوتا ہے. سن لڑکا اگر ایکسپوجر وزٹ گھن کن جائے, تم گھس تور ہیچھت یِن, تم گھس پتہٕ اڈاپٹ کرن. وہ کسی کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ أسۍ گٔے کُنہِ جایہِ چکرس, اَسہِ کیٛاہ کوٚر تتہِ, تم کے ساتھ سُہ گوٚژھ اڈاپٹ قومس دیُن. تو اسی لیے بہٕ چھُس واریاہ ایگر, میں ہر دن اسی سیکٹر کا سوچتا ہوں. یہ سُہ سیکٹر امہِ منٛز اَسہِ سورُے کینٛہہ نیرِ. ہمارے بچے کوالٹی ایجوکیشن پڑھ سکتے ہیں. اس ڈریم ہے یسو کرن زندگی ہُنٛد لائف سٹائل کا ہم
حاصل کرنا چاہتے ہیں گھو باقین خاطر ہماری زکات دینے جو ہوتی ہے سہ گژھِ اَسہِ ییٚمے منٛز نیرٕنۍ أسۍ گٔژھۍ دِنہٕ وٲلۍ بَنٕنۍ سٲنۍ یُس تہِ ییٖژاہ یہِ لُکَن ہٕنٛز پاپُلیشن سُہ گژھِ کَٹر وٕنہِ تہِ چھِ اَسہِ تَتھ باولہِ منٛز روزان اَتہِ نَس کانٛہہ چیٖز أسۍ وۄپداوو تہٕ اَمہِ سۭتۍ أسۍ اکھ پَنٕنۍ لُکھ کَروکھ فیٖڈ بیٚیہِ ہٮ۪کو أسۍ ریونیوٗ کٔرِتھ جنریٹ پنٛنِس سٹیٹَس خٲطرٕ پنٛنِس گامَس خٲطرٕ پنٛنِس علاقَس خٲطرٕ ریونیوٗ چھِ بیک بون آسان اِنڈسٹری ہٕنٛز ہر کُنہِ چیٖزٕچ ییٖژاہ اَسہِ ہیوٗمَن پاپُلیشن چھِ ینٛگ ہیوٗمَن چھِ اَسہِ نِش ینٛگ بایز چھِ ینٛگ لیڈیٖز چھِ أسۍ ہٮ۪کو یِم سورُے پاپُلیشن کَنوٲٹ أہُنٛد بینِفِٹ تُلِتھ فارمِنٛگ سیکٹر سُہ سیکٹر ہٮ۪کو أسۍ وِد ماڈٲرنٹی طٔریٖقو اپنٲیِتھ کٲم کٔرِتھ تہٕ تمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ سٲنِس ایریاہَس منٛز چھِ سٹون فروٹس کا ایک کلچر ہم کریٹ کریں گے اَسہِ چھُ کوٚرمُت خٲلی ہائی ڈینسٹی ہارٹی کلچر ایپل بیسڈ ہمارے ایریا میں بہت سکوپ ہے أسۍ ہٮ۪کو کٔرِتھ یتھ پننس ایریاہس منٛز جسٹ گلاس کا ہم کر سکتے ہیں تُہۍ کُنہِ ساتہٕ اگر سپرنگ میں آپ آئیں گے یہ چھُ واریاہ ہیرِم بیلٹ چھِ اَسہِ یُس گلاس خٲطرٕ موزوٗن چھِ یُس ٲرس خٲطرٕ یُس ڈوٗنٮ۪ن خٲطرٕ چھِ اِوٕن اخروٹ کو ہم نے فرسودہ کر کے رکھا ہے سُہ چھِ اَسہِ وٕنہِ تہِ تَمے وقتٕکۍ کشب ریشی زمانے کے دور کے یا اپنے جو بھی کچھ دور آئے پرانے دور کے وہ والنٹس ہمارے پاس ہیں تَتھ ہٮ۪کو أسۍ کُنہِ جایہِ چھِنہٕ اَسہِ پٕلاٹِڈ والنٹ پلانٹیشنٕے چھِنہٕ اَسہِ اگر أسۍ وٕچھو کُنہِ جایہِ 5 کنال آسہِ زٔمیٖن پلاٹ والنٹُک سُہ چھِنہٕ اَسہِ کُنے جایہِ اَسہِ چھِ یِمن گاسہٕ چراین منٛز لٲگمٕتۍ وغیرہ اس کے لیے بھی ایک آرگنائز وے میں ہم کام کریں گے تَتھ خٲطرٕ چھُ وٕنکیٚنس ٹیکنالوجی آمٕژ پیلنگ یوٗنٹ ہم ڈال سکتے کچھ بھی ہم کر سکتے موٹو اور مشن یہی ہے کہ أسۍ وۄپداوو گۄڈٕ اصل مارکیٹ یی اصل سُہ کرو برانڈ پیک بیٚیہِ کرو تَتھ برانڈنگ پراپر اس کی پیکنگ اس کی پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ میں جو بھی ریکوائرمنٹ ہے تم کرو أسۍ فلفل أتی سوزو أسۍ مارکیٹس تو اَسہِ چھِنہٕ اور ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے اب چیمبر بھی ایک کنسپٹ آ رہا ہے کولڈ چیمبر کھل رہے ہیں گورنمنٹ اس میں سپورٹ کر رہی ہے کاسٹ کے ذریعے سے منی کولڈ اسٹور اس میں ہم پرائرٹی میں جو بھی ہمارے پاس پیرشیبل ہوتے ہاں وہ ہونا چاہیے وہ کسی کے اثر رسوخ میں نہیں ہونے چاہیے تم وہی میں بات کر رہا ہوں جہاں تک کی بات ہے کشمیر میں بڑے بڑے کولڈ اسٹور ہیں وہ اثر و رسوخ سے ہی چلتے ہیں بڑے بڑے گروورز کو دی جاتی ہیں کہ ایک عام گروورز کو اس میں جگہ نہیں دی جاتی اثر رسوخ کی اگر ہم بات کریں وہ بات نہیں ہے بٹ کرنے والوں کی بات ہوتی ہے جہاں بھی کوئی کرنے والا کوئی چیز بڑی وہ بڑے ایسٹ ہوتے ہیں اس کو کوئی کامن بندہ نہیں کر سکتا ہے بٹ کامن لوگوں میں بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے کوئی دنیا میں سب آئے ایسے کسی کے پاس کوئی دولت نہیں تھی کوئی بھی کوئی کام کر سکتا بٹ اس میں ایک اسپرٹ ہونا چاہیے ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے اس کے اندر اور جذبہ ہونا چاہیے کرنے کا کوئی بھی چیز پاسبل چاہے وہ گراؤنڈ لیول کا ہی بندہ کیوں نہ ہو منی کولڈ اسٹور کا کنسپٹ ہے بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ تو عام بات ہے منی کولڈ اسٹور اور جیسے ہم نے ایک پچھلے سال ایک مشن لیا ہم رنگ ریٹ کو اپروچ کرتے تھے ہمارا پلب جو کشمیر کا میگزیم وہی بنتا تھا یا کچھ انڈسٹریل ایریاز میں یا فوڈ پارکس جو جہاں ہیں ان میں جاتا تھا میں نے اپنے لوگوں کو ایک کنسپٹ دیا ہے کہ ہم نے وہی پلب اپنے گھر میں بیٹھ کر بنایا اپنے باغ میں بیٹھ کر بنایا اس میں ایفرٹس لینے پڑتے کوئی اس میں ہر بار آپ کوئی کام کرو گے کمائی اسی سمے نہیں ہوتی اس میں ایک ٹائم لگتا ہے تو ہمیں شارٹ ٹائم جو ہم سوچتے ہیں اس کو ہمیں تھوڑا سا لانگ ٹرم کے لیے سوچنا ہے اور جو آنے والے فیوچر کے لیے سوچنا ہے کہ اگر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آگے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے سوچنا چاہیے ہم نے پچھلے سال ایک یہاں انیشیٹو کیا جو پلب کا ہم نے کیا مطلب گرتا ہوا فروٹ اس کو ہم نے مارکیٹ دلایا اس کو یوز کیا اچھے سے مارکیٹ میں پہنچا ہے تتھے پٲٹھۍ چاہے بہت سارے ہمارے پاس خوبانیاں ہوتی ہیں گرتی ہوئی ہوتی ہے جنگلی خوبانیاں ان کو بھی ہم نے سوچا کہ بکوری کرو اس تم پراپر اس یوٹیلائز ان کو ہم پلب بنائیں گے ان کو ہم مارکیٹ میں بیچ دیں گے تو اس میں میرا بھی ایک جو پیچھے ایک آرگنائزیشن میں ان کا ریئلی دوبارہ بولتا ہوں میں شکر گزار ہوں ان کا جو میں ان کو پلان دیتا ہوں کوئی پرپوزل دیتا ہوں وہ اس پر کام کرتے ہیں تو جو میں نے ابھی کہا ISAP انڈین فاؤنڈیشن جو ہے دوسری جو ایگری واچ ہے تو باقی جو بھی ہم جس اینگل سے بھی ہم سوچتے ہیں نا ہمارا سیکٹر یہی ہے اس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے ہمیں مطلب ڈیمارل نہیں ہونا ہے چلو آج دھوپ ہے کل کچھ اور موسم آ گیا ہمیں دوائی ٹھیک نہیں پڑتی ہے کچھ نہیں پڑتے ان چیزوں کو ہم یہ وقت کے ساتھ ساتھ بھی ٹیکل کر سکتے ہیں دوائیوں کے لیے بھی ہمارے FPO میں پروویژن ہے کہ پچھلے آنے والے سال میں ہم FPO کے ذریعے سے اپنے فارمر کو کوالٹی دوائیاں دیں گے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہماری ٹائی اپس چل رہے ہیں ہم خود اپنی لائسنس وغیرہ بناتے ہیں تو وہ ہمیں کوالٹی دوا اور اچھی ریٹ پر دیں گے تو یہ بھی ہمارا ایک آنے والا جو وقت ہے اس کے لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں اس کے بعد سیڈز کا آئے گا اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا FPO انٹروڈیوس کر رہا ہے جیسے ہمارے لوگوں کو بہت جانا پڑتا ہے لاسی پورا وغیرہ جو بھی آج ہائیڈنس میں لوگ کام کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو ان کے سامنے ہی لاتے ہیں ان کے ساتھ انٹروڈیوس کراتے ہیں گراس روٹ لیول پر ہم بہت کوشش کرتے ہیں کام کرنے کی اور ان لوگوں کو بلانے کی جن کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے جن کو کامن بندہ کامن فارمر اپروچ نہیں کر پاتا ہے تو پچھلے سال بھی ہمارے یہاں ایک ہائی ڈینسٹی کا پلانٹیشن ہوا ہے 22 کنال کا فیاض احمد بٹ صاحب ہمارے پروگرام میں 2-4 بار آئے پھر اس نے اسی سمے ایک فارم فل کیا تو اکارڈنگلی ابھی اس کا چل رہا ہے انشاءاللہ نئے سال میں اس کا فروٹ بھی آنا شروع ہوگا تو باقی اگر دوبارہ بھی میں اس بات کو بولوں یہی بات ہے کہ ہمیں
इस सेक्टर को आगे लेना है, हमें फरसुदा जो कंसेप्ट है वो छोड़ना है, हमें हाईटेक होना है। रियली हमारे पास मोबाइल हाथ में, बाकी चीज़ें बहुत हाईटेक हैं, हमने घर में बहुत चीज़ें रखी है हाईटेक, बट एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने कुछ नहीं दिया। आजकल की चीज़ें बहुत आगे आ रही हैं। मैं परसों दिल्ली एक एग्जीबिशन में भी बैठा था, प्रगति मैदान में, इतना एग्रीकल्चर के लिए इतनी चीज़ें आई हैं कि हमें मतलब मुझे लगता है कि एक कनाल में हमें मतलब 2 साल का फसल आ सकता है, जो हम पिछले मतलब पुराने ज़माने में 2 साल हम वो 1-4 महीने में हम ले सकते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने मतलब हम दीवारों पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं, उगा सकते हैं, इतना वक्त है। बट करने का हमें ये सोचना है कि हमें लोगों को कैटर करना है। हमारे पास बहुत सारी आबादी पॉपुलेशन पड़ी है, हमें अभी यहाँ फूड क्राइसिस चल रही है, उसके लिए भी हमें कोई इंतजाम नहीं है। हम वी आर मतलब डिपेंडेंट, हम पंजाब पर डिपेंड करते हैं। अभी भी हमारे पास ज़मीन बहुत है, बहुत ज़मीन है, हमें उगाने का सोचना है कि हम क्या उगाएं। बेकार जमीन, अभी भी बैरन लैंड बहुत है। और हम दूसरा छोटा सा एक कंसेप्ट दे रहे हैं अपने इस FPO के जरिए से लोगों में, 100 कनाल का हम लेवेंडर कल्टीवेशन कर रहे हैं। इस साल हम अक्टूबर में लोगों को सिखा रहे हैं, उसके लिए हम इनको एक्सपोजर विजिट भी दे रहे हैं वो। हाँ, तो लेवेंडर का हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेवेंडर फार्मिंग का। तो बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए बहुत सारी हैं, बस करना है। मैं सबको यही बोलता हूँ, अपने भाइयों को, अपने जो भी मेरे हम उम्र है, जो भी यूथ से, इनको मैं यही बोलूंगा कि आप क्लब बनाओ। जिस तरह आप क्रिकेट का क्लब बनाते हो, इसी तरह एक वर्किंग क्लब फार्मिंग के लिए बनाओ, अपना ब्रांड मार्केट में निकालो, एक ड्रेस कोड अपना बना लो, छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करो, अनऑर्गेनाइज्ड मत रहो, अपना प्रोड्यूस जो भी आपको, आप डिपेंडेंट मत रहो। श्रीनगर में कोई आरती बैठा है, सिटी बॉय बैठा है, आप उसके डिपेंडेंट चीज़ आपकी है, आप खुद भेजो इसको मार्केट में, आप अच्छी सी बनाओ, आप इसको दूसरे से प्रमोट मत करो, खुद ब्रांड एम्बेसडर बनो अपनी चीज़ की, खुद निकलो मार्केट में, आपको कोई कहीं रोकने वाला नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको प्लेटफॉर्म, मंडीज आपके लिए हैं, आपके लिए किसान घर पड़े हैं, दिल्ली में किसान घर, उसमें जाओ, उसमें बैठो, वहाँ आज़ादपुर मंडी आपके सामने है, बाकी मंडी आपके लिए गवर्नमेंट ने बहुत कुछ चीज़ें रखी है, बट उनको समझना है, यूटिलाइज करना है। हम अवेयरनेस के लिए, हम राह दिखाने के लिए है खड़ा, मेरा ग्रुप है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो बाकी हमारे एरिया में बहुत सारे ऐसे शाइस्ता लोग हैं। अभी यहाँ मेरे साथ त्रंबू साहब है, मैं तो पहले इसको अपना मेंटर समझता हूँ, तो आप इनसे भी बात कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम त्रंबू साहब। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गुलाम मोहम्मद त्रंबू एडवोकेट, लेकिन बेसिक जरा जो मेरा मकसद है गांव में रहने का वो ये है कि ज़मीन के साथ हमारी वाबस्तगी हो विद रिगार्ड टू ग्रोइंग ऑफ एवरी टाइप ऑफ क्रॉप on scientific basis, in a planned manner and in an excellent manner, to be honest and for all times to be honest in this business. अगर हमने इस वक्त जो तजुर्बे से हमने हमारे पास ये आया कि हमने कहीं खोया या हमारे साथ क्या हुआ, क्या सलूक हुआ, उसमें हमारी कमज़ोरी ये है कि वी आर नॉट लॉयल टू दिस इंडस्ट्री। काश अगर हम लॉयल होते तो हमारी ये विजन इस वक्त नहीं होती, बहुत कुछ हमने पाया होता। अल्हम्दुलिल्लाह, साउथ का जहाँ तक ताल्लुक है उनमें अवेयरनेस आ गई है, जैसा कि हम आ रही है और वो आगे जा रहे हैं। रहा सवाल नॉर्थ का, नॉर्थ में पहले से ही, जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे नजदीक में एरिया है सोपोर, इस जैसे कहते थे एप्पल टाउन कश्मीर, क्योंकि ये जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जो अगर इस वक्त किस स्टेज पर है, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम सोपोर एरिया। क्रेडिट गोज टू सोपोर पीपल। जिस वक्त इसका कंसेप्ट ही नहीं था तो उन्होंने कर दिया। हम बहुत मशहूर हैं, लेकिन कुछ खामियां रही, उसमें हम भी जिम्मेदार हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें एनकरेजमेंट वक्त पर मिलनी थी, वो नहीं, उसका हमने फायदा नहीं उठाया उस तरीके से। जैसा कि इस वक्त जो ग्रोवर है कश्मीर में, वो डिस्गस्ट हो गया है, मायूस है। किस लिहाज से कि उसका फ्रूट सड़ रहा है गांव में। जैसा अखरोट गिराए जाते हैं, इस वक्त स्टेज यह आया है कि यहाँ सेब को गिराओ। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वो क्वालिटी के नहीं होते हैं, हमारी वहाँ पहुँच नहीं हुए। हम कभी भी आज तक इस चीज़ में कंट्रोल नहीं कर सके हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हाँ
गवर्नमेंट का जो इस पर ये होता है, आए दिन रेडियो पर अखबारों में आता है ये क्वालिटी मेडिसिन, लेकिन इट हैज नॉट बीन टू द बेस्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड नतीजा ये रहता है कि मायूस है इस वक्त कश्मीर का ग्रोवर. 80% ग्रोवर है, एक्सेप्ट ए फ्यू ये जो जिन्होंने हाई डेंसिटी की तरफ तवज्जो दिया है, मुबारक है उनको हमारी तरफ से कि वो बहुत अच्छा जा रहे हैं. उन्होंने ये स्टार्ट किया और इस वक्त जो रुझान है अब सबों की तरफ इसी की तरफ रुझान है. जमीन हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, प्लान मैनर में इसकी तरफ कंट्रीब्यूट करना है. स्पेशली द यूथ, एजुकेटेड यूथ जो इस वक्त नौकरियों के पीछे पड़ा है, लेकिन गांव का यूथ जो है वो 90% अपना सेल्फ सफिशिएंट बन सकता है, प्रोवाइडेड उसमें डेडिकेशन हो, उसमें इनक्लिनेशन हो और उसमें शौक हो, तो वो बहुत कुछ आगे कुछ जा सकता है. जैसा कि मोहतरम अख्तर साहब ने ये कहा, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स. हम खुद उगाएं, प्रोड्यूस करें, खड़े हो जाए, हाँ अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और सेल्फ सफिशिएंट बनाएं और दूसरों को बेचने के लिए तैयार हो जाएं. इसमें जो एजेंसियां बीच में आती हैं उन्होंने हमारा बहुत इस्तेसाल किया है और आज तक हम सफर कर रहे हैं. लेकिन अब यहाँ का यूथ, स्पेशली एजुकेटेड यूथ जो गांव में पढ़ा है, जिनने डिग्रियां हासिल की हैं, इस वक्त उनकी समझ में आ गया है कि हमने बहुत वक्त ज़ाया किया, क्योंकि उनके जो बुजुर्ग थे वो नॉलेजेबल नहीं थे. इस वक्त का यूथ जो है ये नॉलेजेबल है. लेट अस डायरेक्ट इट दैट वे सो दैट वी आर सफिशिएंट. तो इस तरह से ये जो स्टेप्स हैं गांव में अवेयरनेस हो रही है, खासकर नॉर्थ साइड में. मैं समझता हूं कि अगर यही जज्बा रहा, करीब होगा वो जमाना जिस वक्त यहाँ का यूथ जो है, यहाँ का सारा जो है इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, मुझे लगता है कि 2027 में हम सबसे ज्यादा एडवांस इंशाल्लाह अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम मेहनत करेंगे. एंड टू बी ऑनेस्ट, मसला है ऑनेस्ट का. वरना यहाँ का ग्रोवर मार्च में वो इस पोजीशन में होता है कि उसके पास पैसा नहीं होता है, वो फंसा है किसी ऐसे इंसान के साथ जो उसका गुलाम बनता है. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर हम प्लान तरीके से जाएं, विल बी सेल्फ सफिशिएंट, नो कस्टमर. लेकिन एक चीज गवर्नमेंट को जो कंट्रोल कर सकता है, जो एक सिविल कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो है क्वालिटी पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स जो हमारा बाहर से आ रहा है. हमें कोई इत्मीनान ही नहीं है कौन सी दवाई क्या करेंगे. बहुत मायूस होने की बात है. कितना पैसा, अरबों रुपया ज़ाया हो गया. एक ग्रोवर जाता है डीलर के पास, डीलर ही उसको देता है ये करो ये करो ये करो. उसके पास क्वालिटी का कोई ये पेस्टिसाइड ये इंतजाम नहीं होता है. तो ऐसी ये चीज़ें इनको अवॉइड करना है. शुक्रिया. और इंशाल्लाह अगर यही प्लानिंग रही, खासकर मैं यहाँ के यूथ को, एजुकेटेड यूथ को अपील करता हूँ कि हमारी तरफ से आप प्रोग्रेसिव फार्मर बन जाए, सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, सेल्फ रिलायंट बन जाए. अस्सलाम. शुक्रिया एडवोकेट साहब. ग्रोवर हजरत सत. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या पज करना ग्रेडिंग हवाले से तो ग्रेडिंग का किंग रॉड ओनमुत क्या पज ग्रेडिंग मशीन कचा जरूरी ग्रेडिंग कचा जरूरत पेवान 10-15 किलोमीटर दूर परस न्यू 10-15 किलोमीटर दूर तो यह आव फायदे यह पन्नस गाँवस मज तो वारिया फायदे अमे सत तो यह गसन लेबर तक लज कम बाकी चीज तम गई कम तो यमुक जरूरत मेवस कह अगर आम मेव वो हाई डेंसिटी नी अगर पन वो तथ चीज जरूरत ग्रेडिंग लाइन. नाज़रीन मोहतरम तो वुचन वाले तुम करें खुसूसी आजस इम्पार्टेंट इंफॉर्मेशन अख्तर सोबन दिस एडवोकेट सोबन दिस ग्रोवर एचएनएस ग्रोवर हजरात सारे अपील कर तुम तुम करें वीडियो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर ताकि इम्पार्टेंट कत हेकन बाकी तह बूझ ग्रोवरन खतर इम्पार्टेंट मैसेज तुम वुचन वाले तुम करें यह ज्यादा खुद ज्यादा शेयर सिर्फ अम खतर ताकि बाकी गई इंफॉर्मेशन पाई लगन. दी मेस कैमरा मैनस मैसेज बिहो अल्लाह ताला सवाल.